Pozdrav prijatelji! Jeste li ikada prolazili pored vašeg vrta i vidjeli kako tikvice zauzimaju pola gredice? Veliki listovi na sve strane, plodovi leže na zemlji, a nakon svake kiše kreću problemi sa truležom i bolestima. Ja sam godinama uzgajao tikvice na klasičan način, sve dok nisam otkrio i jednostavan trik, koji koristi sve više baštovana, uzgoj tikvica u visinu. Danas ću vam pokazati kako to radim korak po korak i zašto rezultati često bolji nego klasični uzgoj. Dakle, uz biljku zabijemo čvrst potporni kovac. Najbolje je koristiti drveni ili metalni kovac visine do 1,5 m. Kovac pobijemo nekoliko centimetara od stabljike kako ne bi oštetio korijen. Nakon toga biljku ćemo lagano privesti mekanim konopom, ali kasnije ćemo o tome više. Sada dolazimo do najvažnijeg dijela koji mnogi baštovani preskaču, a to su donji listovi. Pogledajte pažljivo svoju tikvicu. Donji listovi često diruju zemlju, zadržavaju vlagu i prvi postaju meta bolesti. Zato ih postepeno uklanjamo. Nikada ne skidajte previše listova odjednom, dovoljno je ukloniti 5 ili 6 listova za početak. Uvijek koristite čiste makaze i režite što bliže stabljici. Na ovaj način poboljšavamo cirkulaciju zraka, biljka se brzo suši nakon kiše i smanjuje se mogućnost pojave pepelnice. Nakon nekoliko sedmica primijetite jednu stvar. Biljka se produžava, raste uspravno uz kovac, a plodovi vise sa strane i više ne leže na zemlji. To donosi nekoliko prednosti, plodovi ostaju čisti, manja je mogućnost truljenja i lakše je primijetiti mlade tikvice ubrati na vrijeme. A svi znamo da su najukusniji upravo dok su mlade i nježne. Također, potrebno je, kao što vidite, biljku ćemo sada zavezati. Zavezujemo običnim konopom, nekih ne moramo je previše stezati, dovoljno je samo da biljku usmjerimo tako da raste uspravno. To je vrlo jednostavan proces, također zauzima puno manje mjesta, tako da tikvica može rasti u zrak, a prostor će ostati slobodan tako da možete pored nje uzgajati još neke kulture. Mnogi se pitaju da li ovakav način uzgoja smanjuje prinos. To nije tačno. Naprotiv, kod većine baštovana prinos ostaje isti ili čak bolji, jer većina biljaka ima bolju osvjetljenost i više zraka. Naravno, važno je zalijevanje i pravilna prihrana, jer tikvice spadaju među najzahtjevnije povrtlovarske kulture kada je riječ o hranjivima. Također, na kraju će dobiti biljku izgleda potpuno drugačije od klasične tikvice na koju smo navikli. Uspravna, pregledna, zdrava i puna plodova. Kada govorimo o prihrani, prihrana koju tikvice najviše vole je sljedeća. U jednu kantu 20 litara dodamo 2 kašike drvenog pepela i 1 kg organsko poletiranog kokošje gnojiva. Sve dobro promiješamo, ostavimo da ostoji nekih par sati s prvim miješanjem. Ova kombinacija je super jer drveni pepeo izvor kalija i kalcija, kao i pomaže biljci da formira cvjetove i plodove, dok kalcij doprinosi zdravom rastu i smanjuje probleme povezane sa stresom biljke tokom ljetnih vrućina. S druge strane, organsko peletirano kokošje gnojivo je bogato azotom, fosforom i drugim hranjivim elementima koji postiču snažan razvoj korijena, listova i budućih plodova. Kada spojimo ova dva sastojka, dobijemo uravnoteženu organsku prihranu koja tikvicama daje sve što im je potrebno za snažan rast i obilno plodonošenje. Ovim rastom zalijemo tikvice direktno oko korijena, otprilike 1 do 2 litra po biljci, možemo i manje ako zalijemo češće. Također zalijemo svaki 70 dana, već nakon nekoliko sedmica primijetite tamnije, zdravije listove, više cvjetova i veći broj zametnutih plodova. To je to za ovaj kratki video. Probajte pa mi javite rezultate. Hvala još jednom.